najstarijim vremenima, kad je svijet bio mlad, Egiptom su vladali bogovi. Među njima najpravedniji je bio Osiris. Bio je kralj koji nije donosio strah, već red. Uz njega je bila njegova sestra i žena, Izis, boginja magije, mudrosti i života. Zajedno su donijeli zlatno doba Egipta. Ali tamo gdje postoji svjetlost, rađa se i tama. Njegov brat Set, bog pustinje, oluja i razaranja, gledao je sve to i u njemu je rasla zavist. Set nije bio samo ljubomoran, on je želio vlast i odlučio je da Osirisa ukloni zauvijek. Organizovao je veliku gozbu. Pozvao je bogove i ljude. Muzika je odjekivala, vino se točilo. A onda je donio sanduk, prelijep, izrađen od rijetkog drveta, ukrašen zlatnim i dragim kamenjem. Ali to nije bio običan sanduk. Napravljen je tačno po mjeri Osirisovog tijela. Set je predložio igru. Kogod savršeno stane u ovaj sanduk, neka ga zadrži kao bog. Jedan po jedan, svi su pokušavali, ali sanduk nije odgovarao nikome. Sve dok Osiris nije legao u njega. U tom trenutku poklopac se zatvorio. Set i njegovi saveznici ga zakovaše, zapečatiše olovom i baciše u Nil. Rijeka ga je nosila daleko, dalje nego što iko mogao zamisliti. Sve do grada Biblosa, u dalekoj zemlji Finikiji. Tamo se dogodilo nešto čudno. Oko sanduka je izraslo veliko drvo. Drvo je raslo brzo i snažno, obuhvatajući sanduk u svom deblu. Ljudi tog kraja, zadivljeni njegovom ljepotom, posjekli su ga i pretvorili u stup u kraljevskoj palati, ne znajući šta se krije unutra. U međuvremenu Izis je ostala sama, ali nije tugovala dugo. Krenula je na put. Preobučena u običnu ženu, lutala je svijetom. Ispitivala ljude, slušala vjetar i rijeke. Godinama. Na kraju je stigla u Bilbos i osjetila da je Osiris tu. Približila se palati i zadobila povjerenje kraljice. Kad je došao pravi trenutak, otkrila je svoju božansku prirodu i zamolila da joj daju stup. Kad je otvorila drvo, pronašla je sanduk i u njemu Osirisa.
ponijela ga je nazad u Egipat, ali Set je ponovo pronašao tijelo. I ovog puta njegov bijes je bio strašniji nego ikada. Raskomadao je Osirisa na 14 dijelova i razbacao ih širom Egipta. Ali ljubav ne odustaje. Uz Izis je bila njena sestra Neftis. Zajedno su krenuli u potragu. Dio po dio, kroz pustinje, močvare i noći, skupljale su ono što je izgubljeno. Uz pomoć Anubisa izvršen je prvi obred mumifikacije. Isis se pretvorila u pticu, raširila krila i izgovorila riječi stare koliko i svijet. Osiris je ponovo udahnuo. Taj trenutak bio je dovoljan. Iz tog čuda rođen je sin Horus. Ali Osiris više nije mogao ostati među živima. Postao je gospodar podzemnog svijeta, sudija duša. Horus je odrastao u tajnosti, u močvarama Nila. Isis ga je štitila i učila. Kada je odrastao, izašao je da traži svoje pravo. Počela je borba. Godinama su se sukobljavali. U jednoj borbi Horus je izgubio oko, u drugoj Set je bio ranjen. Bogovi su sazvali sud, raspravljali ko treba da vlada. Na kraju pravda je presudila. Horus je postao kralj Egipta. Ali ova priča nije o pobjedi. Ovo je priča o nečemu dubljem. Da smrt nije kraj, da ono što je uništeno može ponovo postojati, da ljubav može sakupiti ono što je svijet razbacao. I zato su stari Egipćani vjerovali da svaka duša nakon smrti odlazi pred Osirisa, ne kao kralja, već kao sudiju. Ova legenda potiče iz drevnih egipatskih tekstova i kasnijih zapisa, uključujući djela Plutarh. Ovo su bile legende svijeta i vidimo se u sljedećoj legendi.